प्यारे बच्चों, आज मैं दर्जा 9 के उर्दू तलबा के लिए ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल, जिसका मतलब इस तरह से है, तू अपने दिल से गैर की उल्फत न खो सका, तू अपने दिल से गैर की उल्फत न खो सका, मैं चाहूँ और को तो ये मुझसे न हो सका। इस गज़ल की तशरीह पेश करता हूँ। सबसे पहले मैं ख्वाजा मीर दर्द के बारे में आपको बताता चलूँ कि ख्वाजा मीर दर्द एक खालिस सूफ़ी शायर हैं। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में न कसीदा, न रुबाई, न मरसिया और न ही मसनवी में तबा आजमाई की। खालिस गज़ल के शायर हैं। इन सब के बावजूद भी बहुत सारे नक्कादों ने उनके बारे में मुख्तलिफ राय कायम की है। खुदाए सुकन मीर तकी मीर ने उन्हें आधा शायर के लक़ब से याद किया। दूसरी तरफ वो ख़ुद अपने बारे में कहते हैं और इस लक़ब से याद करते हैं कि गुलशन मानी का अंदलीब, वो अपने आप को कहते हैं, यानी ख्वाजा मीर दर्द। एक साहब और हैं कुदरतुल्लाह शौक़, जो उन्हें मर्द वजही कहते हैं। इतनी सिफ़ात के हामिल शायर ख्वाजा मीर दर्द एक बाकमाल शायर हैं। वो सिर्फ शायरी ही नहीं करते बल्कि बाअमल किरदार भी हमारे सामने पेश करते हैं। दिल्ली पर जब नागहानी सूरत हाल आन पड़ी तो बहुत सारे शुरफा ने दिल्ली को सलाम कर दिया, लेकिन ख्वाजा मीर दर्द ने अपनी खानकाह को नहीं छोड़ा। 15 साल की उम्र में ही हालत एतकाफ़ में उन्होंने अपनी पहली किताब लिखी, जिसका नाम था इसरासुस सलवात, यानी नमाज के भेद। उसके अलावा भी बहुत सारी उनकी किताबें हैं, जैसे वारदात दर्द, इल्मुल किताब, नाले दर्द, शमे महफिल वगैरह वगैरह। उनकी पैदाइश जहाँ तक कही जाती है वो 1720 ईस्वी में पैदा हुए और 1784-85 ईस्वी में उनका इंतकाल हो गया। दिल्ली में पैदा हुए और दिल्ली में ही उनका इंतकाल हो गया। उनकी शायरी के जो मौज़ूआत हैं, तसव्वुफ़ के दो रंग, वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। आइए देखते हैं कि उनके मौज़ूआत वाकई उनके कलाम में उसी तरह से है जैसा कि मैंने ज़िक्र किया है। गज़ल जो दूसरी गज़ल है निसाब में, वो यूँ है, तू अपने दिल से गैर की उल्फत न खो सका, तू अपने दिल से गैर की उल्फत न खो सका, मैं चाहूँ और को तो ये मुझसे न हो सका, रखता हूँ ऐसे ताले बेदार मैं की रात, हमसाया मेरे नालों की दौलत न सो सका, गो नाला नार सा हो
نہ ہو آہ میں اثر، میں نے تو درگزر نہ کی جو مجھ سے ہو سکا، اور دشت عدم میں جا کے نکالوں گا جی کا غم، دشت عدم میں جا کے نکالوں گا جی کا غم، گنجے جہاں میں کھول کے دل میں نہ رو سکا، جو شمع روتے روتے ہی گزری تمام عمر، تو بھی تو درد داغے جگر کو نہ دھو سکا۔ مطلع کا شعر، شاعر کا کہنا ہے کہ اے محبوب، تو اپنے دل سے غیر کی محبت نہیں نکالتا۔ غیر یہاں کون ہے؟ رقیب ہے۔ رقیب کی محبت تو اپنے دل سے نہیں نکالتا، لیکن میں تو اس دنیا میں تیرے علاوہ دوسرے کی طرف دیکھتا ہی نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو عاشق ہوتا ہے وہ محبوب کے علاوہ کسی کی طرف اس کے ذہن کا، اس کے تصور میں وہ خیال پیدا ہی نہیں ہوتے۔ اب محبوب کے چاہنے والے بہت سارے ہو جاتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ شاعر اپنی محبت کو ایک بڑے ہی خودداری کے انداز میں پیش کرتا ہے، رکھتا ہے محبوب کے سامنے، اور اپنی محبت کو محبوب کے محبت کی ترازو میں تولتا ہے، اور کہتا ہے کہ میری محبت کسی معنی میں بھی تیری چاہت سے کم نہیں ہے، کیونکہ تیرے دل میں اوروں کے لیے بھی جگہ ہے، لیکن میرے دل میں تیرے علاوہ کسی اور کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یعنی میرے دل میں صرف تو ہی تو رہتا ہے، دوسرے کے لیے کوئی یہ نہیں۔ تو یہ اس کا مطلب تھا۔ دوسرے شعر کا مطلب دیکھیے، رکھتا ہوں ایسی طالع بیدار میں کی رات۔ اب یہاں پہ طالع کے معنی قسمت کے ہیں، اور جہاں تک بیدار کے، طالع کے معنی قسمت بھی ہے، ستارہ بھی ہے، اور بیدار معنی چمکنا اور جاگنا بھی ہے۔ تو عاشق کی زندگی میں رات کا منظر بڑا بھیانک ہوتا ہے۔ جب پوری دنیا سو جاتی ہے تو عاشق جب تنہائی میں آتا تو اس کی یاد، یعنی محبوب کی یاد اسے ستانے لگتی ہے، اور اس کا عشق جنون کی کیفیت اختیار کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی نیند اس سے دور بھاگ جاتی ہے، اور وہ تڑپنے لگتا ہے، اور اس تڑپ میں، اس ہجر کی آگ میں وہ فریاد کرنے لگتا، وہ چلانے لگتا، وہ پکارنے لگتا ہے اپنے محبوب کو۔ اب وہ لوگ جو اس محبت کی آگ کا مزہ، آنچ یا گرمی جن کو نہیں حاصل ہے، وہ اس کی کیفیت کو بھاپ نہیں سکتے۔ اس کی فریاد، اس کی آہ ہوگا ان کے لیے، آس پاس رہنے والے لوگوں کے لیے بے چینی اور پریشانی کا سبب بن جاتا ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ اے محبوب، تیری طرف، تیری ہجر صرف مجھے ہی پریشان نہیں کرتی، بلکہ میرے ساتھ ساتھ میرے آس پاس رہنے والے لوگ بھی میری نالوں سے پریشان ہیں۔ تو تو مجھ پر رحم کر۔ کہنے کی مراد یہ ہے
کہ تو مجھ پہ رحم کر تاکہ دوسرے پریشان نہ ہو سکے. یہ مطلب نکالا جا سکتا ہے. رکھتا ہوں ایسی تالے بیدار میں کی رات، ہمسایہ میرے نالوں کی دولت نہ سو سکا. اتنی نالائق، اتنی آواز در بھری آواز تھی، اتنی کثرت سے تھی، دولت کی مطلب کثرت سے تھی کہ اس کی کثرت سے پڑوسی کو نیند جو ہے اس سے کوسوں دور بھاگ گئی. اب اگلا دیکھیے شعر. گو نالا نار سو ہو نہ ہو آہ میں اثر، میں نے تو در گزر نہ کی جو مجھ سے ہو سکا. اب تیسرے شعر کا مطلب کچھ اس طرح سے ہے. یہ الگ بات ہے کہ میری آنکھوں زاری اور رونے کا تجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن میں تیرے لیے کوئی بھی کسر اٹھا نہیں رکھتا. جس سے تو مل جائے وہ اختیار رکھتے ہیں. کہہ رہے کہ میں، اب کہنے سے دوسرے معنی یہ نکالا جا سکتا ہے کہ عاشق کی زندگی میں اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح سے اس کا محبوب اس سے راضی ہو جائے، اور اس کے لیے جو بھی طریقہ کار ہو سکتا ہے وہ اختیار کرنے میں وہ درگزر نہیں ہوتا، وہ کسی طرح کے ہچک محسوس نہیں کرتا. عاشق کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ کسی طرح محبوب کو حاصل کر لے. تو جہاں تک تصوف کی بات ہے کہ جب محبوب حقیقی اس کے غم میں ڈوبے ہوئے لوگ دنیا میں یا دنیا کو ایک غم کی جگہ سمجھتے ہیں، ایک درد کی جگہ سمجھتے ہیں، اور وہ ہمیشہ اس تلاش میں رہتے ہیں یا ہمیشہ اس موقع کے میں رہتے ہیں کہ کسی طرح اس دنیا سے رخصت فرما کر ہم سبھی یا ہم محبوب حقیقی سے جا ملیں. وہ نالا نار سو ہو نہ ہو آہ میں اثر، میں نے تو در گزر نہ کی جو مجھ سے ہو سکا، اور دستے عدم میں جا کے نکالوں گا جی کا غم، گنچے جہاں میں کھول کے دل میں نہ رو سکا. شاعر کا کہنا ہے کہ میں عدم وہ مقام، وہ جگہ جہاں مرنے کے بعد روحوں کا سفر ہوتا، روحیں جاتی. اور خواجہ میر درد نے عدم کو بار بار، عدم کا لفظ جو ہے بار بار اپنے کلام میں استعمال کیا ہے. جیسے جی میں ہے سیر عدم کیجیے گا، یک بیک خلق سے رم کیجیے گا. اور اسی طرح سے فانی کے ہاں بھی موت کا ذکر ہے، تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہوا کے دوش پہ جاتا ہے کاروان نفس، عدم کی راہ میں کوئی پیادہ نہ ملا. تو عدم کا یہ بار بار ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے کلام میں عدم کا استعمال، عدم لفظ کا استعمال بار بار کیا جاتا ہے. یعنی وہ مقام، وہ جگہ جہاں پہ انسان مرنے کے بعد اس کی روحیں وہاں کے لیے کوچ کرتی ہیں، وہاں کے لیے جاتی ہیں. تو وہی کہہ رہا ہے کہ اب اس کو جنت کہاں سے، ایک جو ہے جنگل سے تشبیہ دیا ہے، دشت عدم کہا، یعنی روحوں کا جنگل جہاں ویرانی ہے، کچھ نہیں ہوتا. کہا ہے کہ وہاں جا کے شاعر کہہ رہا کہ میں دل کھول کے کیا کروں گا، روؤں گا. یعنی وہ ایک بہت بڑی جنگل ہے، بہت بڑی جگہ ہے، اور یہ ایک کونا، یعنی دنیا اس کو کیا لگ رہا، اس کے مقابلے میں یہ دنیا ایک کونے کی طرح، ایک مکان کے، گھر کے کونے کی حیثیت سے رکھتا ہے. اب کونے کی حیثیت ایک مکان میں کیا ہوتی ہے، اسی طرح عدم کے مقابلے اس دنیا کی حیثیت ہے. یہاں پہ یہ بھی شاعر بتانا چاہتا ہے کہ یہ دنیا بہت ہی چھوٹی ہے، ٹھیک، اور اس کے مقابلے میں عدم کا ایک بہت بڑا جو ہے مقام ہے، ایک بہت بڑی جگہ ہے. اور اس کو اتنی بڑی جگہ ہے کہ اس کو جنگل سے، دشت سے تشبیہ دی ہے. ویرانگی ہے، اس میں کہیں پہ کوئی
कैफियत नहीं आ रही है। अगर रेगिस्तान है तो रेगिस्तान है, जंगल है तो जंगल है, इतना बड़ा है। उसके मुकाबले में ये दुनिया की ज़िंदगी एक कोने की तरह। तो दस्ते अदम में जाके निकालूंगा जी का गम, गुंजे जहाँ में खोल के दिल मैं न रो सका। अब जहाँ तक इसकी बात है, आगे देखिए, जो शम्मा रोते रोते ही गुजरी तमाम उम्र, मैं भी क्या है, तू भी तो दर्द दाग जिगर के न धो सका। जो शम्मा रोते रोते ही गुजरी तमाम उम्र, तू भी तो दर्द दाग जिगर के न धो सका। कहने की आशिक की जिंदगी दुनिया में ऐसी गुजरती है, यानी गोया तमाम उम्र रो के काटता है। और वो रोना दरअसल महबूब की याद में होता है। महबूब की याद या महबूब से बिछड़ने की याद उसे हमेशा सताती रहती है, जिसकी याद में वो रोता रहता है। लेकिन उसके बावजूद जो आंसू निकलते हैं उसकी आंखों से, वो आंसू उसके जो जख्म जिगर है या उसके जो जिगर का दाग है उसको धो नहीं सकता, उसको भी धो नहीं पाता। यानी इतना ज़्यादा वो उसके दाग लग गए, उसके जिगर इश्क की आग में जल चुका है कि वो आंसू भी उसको धो नहीं सकता। यानी कहने का मतलब ये है, दूसरे मानों में ये कहें कि पूरी उम्र रोने के बाद भी उसकी मुलाकात महबूब से हो नहीं पाती। तो ऐसी सूरत में क्या होगा? अब यहाँ पे जो शम्मा की रोना जो होता है, एक मोमबत्ती जो रोती है तो उसकी तशबीह दी गई है। किस तरह से? उसकी आंसू जो उसकी मुँह में पिघल रहा है उसकी तशबीह किससे दी गई है? आंसुओं से दी गई है। तो यहाँ इस्तिआराती ज़ुबान का इस्तेमाल किया गया है और ये दर्द की कैफियत है कि आपने देखा कि यहाँ पे ख्वाजा मीर दर्द हर जगह एक ही बात करते हैं कि ये दुनिया गम की जगह है, रोने की जगह है, आओ फगा करने की जगह है, फरियाद की जगह है, मातम करने की जगह है। और इस दुनिया से कूच करने के बाद ही उसे इश्क़ हकीकी से या हकीकी जो महबूब है उससे मुलाकात हो सके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आइंदा अगली गज़ल देखेंगे। शुक्रिया।